पिलामाने आज आम पढ़ा ओडिया मीडियम नवम श्रेणी साहित्य बहीर अध्याय पद्म पद्मर आम लेखक सॉरी कवि होउचंती भक्त कवि मधुसूदन राव। यही विषय क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा कि कर बाकी चलो आम देखा। सप्रसंग सरलार्थ लेख 33 नंबर। आहा कि दिव्य श्री तू तहु तू लभु धन्य उत्पीड़ धन्य तहर प्रभु हे उत्तर। आहा कि डट तहर प्रभु। संस्कृत पद्यांशटी भक्त कवि मधुसूदन राव रचित छांदमाला द्वितीय भाग अंतर्भुक्त पद्म शीर्षक कवितारू आनीत। एठारे कवि सुषमा सौरभ विमंडित पद्म और तार प्राणप्रिय प्रभु तपन भयंक महानतार जयगान करिसेंती। सूर्यप्रिया पद्म रवि रश्मि स्पर्श विकसित हुए। प्राणप्रिय प्रभु अविरल निपतित ज्योतिधारा को सभक्ति आकंठ पान करी से अपूर्व रूप लावण्य लाभ करे। निज आराध्य प्रभु दिवाकर दिव्य स्पर्श ही तांकु अपूर्व अनुपम तनुश्री प्राप्त कराइछि। चिरकृतज्ञ राजीव मध्य सदा साहस्य बदन निर्मिमेष नयन प्राणप्रिय प्रति उन्मुख रही। उभयंक मध्य रही अपूर्व शाश्वत प्रेम कविंक महनीयतार अन्य आदर्श भाव प्रतीयमान होइछि। तेणु अनिर्वचनीय दिव्यश्री मंडित उत्पीड़ और तार प्राणप्रिय तपने उभय धन्य बोली वर्णना करी पद्मठारु सही महान गुण शिक्षा करिसेंती बोली कवि कहिसेंती। 34 नंबर देख। सर्वशुभर तुही उपमा स्थल भकत प्रेमिकार तुही संबल उत्तर। कौन हम देखा उत्तर सर्वशुभर डट तुही संबल। प्रदत्त पद्यांशटी भक्त कवि मधुसूदन राव रचित छांदमाला द्वितीय भागरू गृहीत पद्म शीर्षक कवितारू उद्धत। एठारे कवि कोटि कोटि लावण्य निधि पद्मर अनिर्वचनीय रूप माधुरी रे विमोहित हुई भक्त और प्रेमिकों से किपरि दिव्य आकर्षणर वस्तु ताहा वर्णना करिसेंती। सृष्टि रे पद्मपुष्पर स्वतंत्र सुषमा और सुरभि ताकु भक्त और भगवान उभयों आकर्षणीय करा जायछि। एही देवप्रिय स्पर्श को कवि सारा विश्व में प्रकटित सर्वशुभर मिलन स्थल बोली वर्णना करिसेंती। श्वेत और लोहित रंग सम्मिश्रण रे अपूर्व रूप लावण्य लाभ करी दर्शक प्राण को दिव्य तार भरी दिए। एही पुष्प पद्मर सौंदर्य अतुलनीय। कविंक मतरे रूप माधुरी दृष्टि पद्म निजे ही निजर उपमा बरं एही अन्य पुष्पर मन हारिता सृष्टिर अन्य समस्ते शोभारंभार पाई उपमा भाव विवेचित हो पारे। भक्त पद्मर सुगृह सुषमारे परमेश्वर रूप दर्शन करे। भगवान अंग प्रत्यंग सह पद्म नाम को संयोजित करी से दिव्य प्रेम तलीन हुए। प्रियजनर मुख नयन कर और चरणादि सह पद्म नाम संलग्न करी प्रेमिक हुए उल्लसित। से कवि पद्म को भक्त और प्रेमिकर संबल भाव वर्णना करिसेंती। 35 मधुमेह पवित्र जहाँ विश्व तनाम संगे मिशा विधाता परे उत्तर। मधुमेह पवित्र डट विधाता बरे। संस्कृत पद्यांशटी भक्त कवि मधुसूदन राव रचित छांदमाला द्वितीय भागरू गृहीत पद्म शीर्षक कवितारू उद्धत। चले एठारे भक्त कवि पद्म को विश्व में अद्वितीय दिव्य पुष्प भाव वर्णना करिसेंती एवं तार पवित्र नाम सृष्टिर समस्त मधुमेह शाश्वत नाम सह संलग्न होई विरल सौभाग्यर अधिकारी होइछि और ताहा केवल विभु कल्याण जुगु संभव हो पारिछि बोली कहिसेंती। पद्मर रूप दर्शन रे कविंक हृदय पुण्य आनंद रे अमृतमय होई उठिछि। पद्मर सुषमा सौरभ तांको प्राणरे स्वच्छ और पवित्र भाव सृष्टि करी विभु प्रेमर अमीय रसरे अवगाहन कराइछि। कविंक मतरे विश्व परि दृष्ट जहाँ किछि मधुमेह और पवित्र ताहा सह पद्म नामर संयोग केवल परमेश्वर आशीर्वाद हेतु संभव हो पाइछि। प्रियजनर मुख नयन कर और चरण आदि सह पद्म नामक संयुक्त होई आमोद प्रदायक होइथाए एवं सत्य शिव सुंदर परमेश्वर हस्तपा
पदाति अंग प्रत्यंग सह तार नाम को संयोजित करी भक्त भावावेगर तन्मय हुए। सही कारण ही भक्तजनर से अन्य पवित्र पुष्प भाव विवेचित हुए। बुझेगा 36 नंबर कलुष पंके मुहि केड़े मलिन केमंते सरी तर हेब नलिन हेबी नलिन। उत्तर कलुष पंके डर हेबी नलिन। प्रदत्त पद्यांशटी भक्त कवि मधुसूदन राव रचित छांदमाला द्वितीय भाग अंतर्भुक्त पद्म शीर्षक कवितारू आनीत। एठारे कवि निजको पाप पंकपूर्ण शारीरिक जंजाल एक नगण्य व्यक्ति भावे वर्णना करी से कदापि पद्मपरी पवित्र पुष्प सह समकक्ष हो पारे ना बोली खेदोक्ति प्रकाश करिसेंती। कवि पद्मर सुषमारे केवल जे मुग्ध होइछंती ताहा नुहे ताठारू महत् शिक्षा लाभ करी से सबु निज जीवन में प्रयोग करने को प्रयासी होइछंती। परम ब्रह्म परमेश्वर का पाद पद्म समर्पित हुई तांको प्रति सदा उन्मुख रहिबाकु पद्म कवि को इंगित प्रदान करिछि। मात्र पापपंकपूर्ण सांसारिक जंजाल भी निमग्न कवि शुभ्र पवित्र पद्म सह निजको तुलना करिवार साहस करिपारि नाहांती। काम क्रोध लाभ महादि परिपूर्ण संसार रे बुड़ी रही कवि निजर स्वच्छता और पवित्रता रक्षा करिवार असफल होइछंती बोली निज जीवन दर्शन अनुशीलन करी आत्मग्लानि रे भाराक्रांत होई पड़ेछंती। कलुषित मन और प्राणर अधिकारी हुई से पद्मपरी दिव्यश्री मंडित हुई पारिबे नाही बोली विषादग्रस्त होइछंती। तापर देख 37 ले शिखा मते सदा ए पुण्यवत तर आसी से पुरु मो मनरथ। बुझेला एटा देख यार उत्तर कौन हम शिखा मते डर मो मनरथ। संस्कृत पद्यांशटी भक्त कवि मधुसूदन राव विरचित छांदमाला द्वितीय भाग अंतर्भुक्त पद्म शीर्षक कवितारू उद्धत। एठारे कवि पद्म को निज आध्यात्मिक गुरु आसन में आसीन करी ताठारू विश्व नियंत्रणक निकट में समर्पित होगा पूर्वक तांको प्रति सदा उन्मुख रहिबार पवित्र व्रत शिक्षा लाभ करने एवं सही अभिपस्वा परिपूर्ण दिगरे पद्मर शुभाशीष कामना करिछंती। पद्म सदा सहस्य बदन अपलक नयन निज प्राणप्रिय आराध्य देवता तपन प्रति उन्मुख रहे। दिवाकर मध्य प्राणप्रियर मुखमंडल करकिरण स्पर्श दे तांकु दीप्तिमंत करती। तांको दिव्य स्पर्श रे पद्मर सौकोमल तनुश्री हुई उठे अमृतमय। सूर्य अविरल निपदित ज्योतिधारा को आकंठ पान करी पद्म हुई उठे कोटि लावण्य निधि अनिवर्चनीय दिव्यश्री मंडल हुई तार जीवन धन्य हुई उठे। पद्मठारे सेही एकनिष्ठ साधना लक्ष्य करी तारी आदर्श कवि अनुप्राणित होइछंती। साधनार सही पुण्यव्रत ताठारू शिक्षा लाभ करी अनंत महेश्वर परम ब्रह्म परापीरंकठारे निजको समर्पित करबाकू मनरे अभिपस्सा पोषण करिछंती। तांकर एही मनोकामना जे पद्मर सुभाषिष द्वारा संभव यह चिंता करी कवि पद्मर शरणापन्न होइछंती। गुरु आशीर्वाद प्राप्त हेले से मध्य ब्रह्मस्वाद लाभ करिपारिबे और ब्रह्मस्वरूप धारण करिबारे सक्षम हेबे बोली मनरे आस्था प्रकट करिछंती। बुझिएला। वर्तमान देखिबा दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर। 38 नंबर पद्म ठारू मनीष की शिक्षा लाभ करिथाय पठित कविता आधार लेख। तापर आउ कोन किंबा पद्म मनीष पय एक आदर्श चित्र पठित पद्म कविता आधार आलोचना कर। मनीष पय पद्मरे जीवन संभार रे जो शिक्षणीय वस्तु रही ताहा उल्लेख कर। बुझिएला। उत्तर देख कौन हम उत्तर काव्य कवितार जनजीवन वास्तवता रुचिबोध विभु चेतना और प्रकृति रे मानवात्मक आरोप को गुरुत्व दे जो कतिपय सारस्वत स्पष्टा उत्कलर बाणी भंडार को अधिक रसाल मंजुल और भावपूर्ण करिपारिछंती सेमानक मध्य भक्त कवि मधुसूदन राव अन्यतम। एही ऋषि प्रतिम कविंक लेखनी प्रकृतिर प्रतिटी उपादान रे ईश्वरीय सत्ता अन्वेषण करिछि। निर्झरणीर कलनाद वर्ण बिथिकार मर्मर गुंजरुण दूर पर्वतर सबुजिमा अनंत आकाशर नीलिमा राका रजनीर रजत ज्योत्स्ना और मेघ मेदुरित आकाश इंद्रधनुर वर्णाली आदि प्राकृतिक
ଶୋଭାରମ୍ଭା ଆଦି ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତ କମନୀୟ ସଂଯତ ଓ ବିମଳ ମାଧୁରୀର ଛଟା ପରିପ୍ରକାଶ କରି ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପବିତ୍ର ଭାବର ଉଦ୍ରେକ କରିଛି ତାହା ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ। କବିଙ୍କ ଅଭିନବ ପୀୟୁଷବର୍ଷୀ ସୃଷ୍ଟି ନିଚୟ ମଧ୍ୟରେ କବିତାବଳୀ, ଛାନ୍ଦମାଳା, କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ବସନ୍ତଗାଥା, ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା ଓ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଆଦି କବିଙ୍କ ଅସାମାନ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ନୈପୁଣ୍ୟର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ପଦ୍ମ କବିଙ୍କ ଛାନ୍ଦମାଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରୁ ସଂଗୃହୀତ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧୀ କବିତା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଈଶ୍ୱରାନୁଭୂତିର ସୁମଧୁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କବିତାଟିର ଭାବ ନିର୍ଯାସ। କବିତାର ଭାବଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୈଭବ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତରର ମାର୍ଗ କହିଲେ ଅତିଶଯୋକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଋଷିକବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କବିତା ପଦ୍ମ ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ବିଭୁ ପ୍ରେମର ଅମୀୟ ରସ ବର୍ଷା କରେ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟାଦି କଳୁଷପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବା ମାନବାତ୍ମାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପବିତ୍ରର ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରାରେ ଅବଗାହନ କରାଇ ହୃଦୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଫଲ୍ଗୁ ପ୍ରବହମାନ କରାଇବାର ପଦ୍ମ ଯେ ଯଥାର୍ଥ କବିତା ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। କବି ହୃଦୟ ପଦ୍ମର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦରେ ଅମୃତମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହାର ଅନୁପମ ରୂପଲାବଣ୍ୟ କବି ପ୍ରାଣରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ପଦ୍ମକୁ କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ସୁକୋମଳ ତନୁଶ୍ରୀ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅମୃତମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉପାଦାନ ଯେ ବିଧାତାଙ୍କ ଅମୀୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ସୁଷମାମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏହା ଅନିର୍ଷିକାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ମଧୁମୟ ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ଶୋଭାସମ୍ଭାର ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ରହିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତ କବି ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାରେ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, କି ସୁନ୍ଦର ଆହା କି ଆନନ୍ଦମୟ ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାର, ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ତୁମ୍ଭର ଅଟେ ଅନନ୍ତ ଅପାର। ସୌର ରଶ୍ମି ସ୍ନାତ ଦେବପ୍ରିୟ କମଳ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବ ଶୋଭାର ପ୍ରତୀକ ସରସରୀ ସୁନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ପୁଷ୍ପଟିତ ସରସିଜ୍ଜର ଦର୍ଶନ କବି ପ୍ରାଣରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବର ଅସ୍ଫୁରନ୍ତ ସ୍ଫୁରଣ ଘଟାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରିୟା ପଦ୍ମ ରବିରଶ୍ମି ସ୍ପର୍ଶରେ ହୁଏ ବିକଶିତ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପୁଷ୍ପ ଏଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ସଦା ସହାସ୍ୟ ବଦନ ନିମିଷ ନୟନରେ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ରହେ ଅରବିନ୍ଦ। ତପନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟାର ଏକନିଷ୍ଠରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କର କିରଣ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କ ଅବିରଳ ନିପତିତ ଜ୍ୟୋତିଧାରାକୁ ଭକ୍ତ ସହକାରେ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରି ପଦ୍ମ ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀ ଲାଭ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନିବର୍ଚ୍ଚନୀୟ ଦିବ୍ୟଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡିତ ଦେବାଶିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ପୀଳ ଓ ତାର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉଭୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆହା କି ଦିବ୍ୟ ସ୍ତୋରୀ ତହୁଁ ତୁ ଲଭୁ ଧନ୍ୟ ଉତ୍ପୀଳ ଧନ୍ୟ ତହର ପ୍ରଭୁ। ବୁଝିହେଲା। ଏଠାରେ ପଦ୍ମ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁମଧୁର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚିତ କରେ। ପରୋକ୍ଷରେ ଏହା ମାନବ ସମାଜକୁ ଏକ ମହାନ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସଭକ୍ତି ସମର୍ପିତ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ଯେ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ କଲ୍ୟାଣ ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ମଣିଷ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଦ୍ମର ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତିପୂତ ହୃଦୟରେ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବେ ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ସୁକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଚାଲିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ସ୍ୱତଃ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ପଦ୍ମ ଆମକୁ ଅବିରତ ସେହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପଦ୍ମ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ମଧୁମୟ ମନୋହର ବସ୍ତୁ ସହ ସମ୍ପର୍କୀକୃତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବିଧାତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରିୟଜନର ମୁଖଲୋଚନ ହସ୍ତପାଦାଦି ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସହ ପଦ୍ମର ନାମ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ଯେ କେବଳ ଆମୋଦପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତପାଦ ସହ ଅରବିନ୍ଦ ନାମ ସଂଯୋଜିତ।
କରି ଭକ୍ତ ହୁଏ ଭାବାବେଗରେ ତନ୍ମୟ। ସେହି କାରଣରୁ ଭକ୍ତଜନର ସେ ପବିତ୍ର ପୁଷ୍ପ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖ ରହିବା ପରି ମହତ୍ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାଂସାରିକ ଜୀବ। ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ନିମଗ୍ନ ରହି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମହାଦିପୂର୍ଣ୍ଣ କଳୁଷିତ ଜୀବନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପବିତ୍ରଠାରୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। କବି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଆତ୍ମଗ୍ଳାନିରେ ବିଷାଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନ ନେଇ ଗାଇଛନ୍ତି କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସହିତର ହେବ ନଳିନ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମର ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପୂତିଗନ୍ଧମୟ ଆବର୍ଜନା ପଙ୍କରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଯଦି ପଙ୍କଜ ସର୍ବଶୋଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛି ଦେବଯୋଗ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଭାବେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି ତେବେ ପାପ ପଙ୍କିଳ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳଯୁକ୍ତ ହୋଇ କବି କାହିଁକି ବିଭୁ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ? କେବଳ କବି ନୁହନ୍ତି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ସୁଗମ କରିପାରିବ। ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରି ସୁଷମା ସୁରଭିତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଯଦି ସକଳ ନୈତିକତା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧତା ଲାଭର ଅଭିପ୍ସା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ତେବେ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ତାର ମସ୍ତକରେ ଝରି ପଡ଼ିବ। ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱାଇଁ ବୁଲି ରାଜୀବ ସଦା ଥିବି ଅନାଇ। ପଦ୍ମର ଜୀବନାଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ସ୍ରଷ୍ଟାର ମହନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୁଏ। ସର୍ବୋପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶର ସୁମହାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ପଦ୍ମର ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା?